आरो कायसानो एप्लाइखा किन्तु बाकियाव हंखाके बर' मात्राय गोबां संख्याके खालायनाय एमएलए जितिवैचिनि मोदीनि नेतृत्वे बीजेपी सरकार और जगह ताबक खालायखा हाइति उत्तर प्रदेश हाई जागा अमाहाय कांगमा ताबक चिनी भारतवर्ष नॉर्थ ईस्ट नि मोटामुटी चिनी एलायंस बायरे जागावनो चिनी बीजेपी नि सरकार आसाम हाई जागा जिखाने चिनी हलो 2टा से आरो 13टा एमपी तंगो अमाहायके चिनी आरो नंगि तंगो हागे ताकबुस कांग बहायनो मोटामुटी ताबक उत्तर प्रदेश राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ फाइमानी परे काके मोटामुटी सिजागलहा जे खैफानो ताक थर्ड टाइम तृतीय बार निबाङै प्रधानमंत्री मोदी 2014 ब प्रधानमंत्री नायलेहा हाइकिनि बनना हावैनाय ब साइ दंगो मोदी ग्यारान्टी होनैनाय मोदी जेबेबे कक साव बाहायकेनि खलाय दंगो ताबक बहायनि निरा नुगना इलेक्शन नि सिगां सिनियरनिया विभिन्न जागाव लामा रक सेंसन खायजाक किन्तु तमांखा सीपीएम नि जारा ताकफान नेता तंगनाय रक थांनाय 2023 नि विधानसभा निर्वाचन जों सरकार फायनाय ऑफिसर इंजिनियर साखानि जुदि ताबक सामुं दांखाके बीजेपी फायगांनाय जों किन्तु सरकार फायनाय फायखाके निरनो तावैनाय बाहाबाय बसाक बायफोर याकुं खागै दैमा कक्सरने हजागैनाय इंजिनियर रक रां फायजागैबो सामुं लामा तांमालिया हाके खलाय तंमानि किन्तु ताबक जै मात्र नुगला हाजे बीजेपी ना हाय फाइबलाते बिसिबानि बेस बांगै अर्थात 2028 जनने बांगै हायतैनो बनि लगे लगेनो ताबक निरं नुग नायदि पाराकातालनि सिनि पित्रा जरातै ताबक जे लामा खलाय फाय दंगो अमो आगे हाके कोनो दिन सीपीएम ना आमल खलाय जागिया थां नायदि पाथर बाय पाथरनि गुंरा बायके खलायनाय दै बाय मिक्स खलायन केमिकल रवैसे आरनिया 2000 रुटुलार कटरमा हाकलि दंगो बबाय हिताव फेरेवै आयां पित्रार पुलनि सिनि और नबारदिके फाय दंगो हाइतिनि ताकबुस कांगो अरनि थेका किला थेका पांजगने थेलाकुं थेला एवं मुइतुलुं थेका साइमारवा अमहायकेनि खायजागनाय निराव yang नगुइ तंगना आथ्रबलानि थेका काजिगां फाइमानि आरो बाहायनो जामाखे खलाय रजागै दंगो किन्तु टिभियाव जों नुखा अ एलाकानि इंनैना मासाबुखौ तिब्रामाव थानि खानाहि माखा गावो जे अरनिया रामपदखौनो लामा खलाइया वाजैनि आरो कायसासे पित्रा दिगि खलायहिसि साव अथच बन्दुक गैया थान्दा सरावा पेपर ब्लक बाय खलायजाक मलसम दफानि एलाकाव केबो सेरिया सीपीएम नि आमल सेरिया रिजनल पार्टी दंफोरबो सेर जागिया हाइति बांफायो बाहायनो पेपर ब्लक बाय खलायजाक दै आगे मात्र 34टा बै 5 बोसोरनि बिसङाव जों 38टा दै गुथु गुथु खुरैनाय कायसे 78 लाख से खलाय दंगो हाइतिनि नुखना निरक और गादागिदियो विभिन्न जागाव जेतेता खलायदोंमानि yang बागमा थेका आथ्राबला आंगैनाय yang दि फाइमानि बहायनो हाइतै खैब्लोंनि थान्दा सरनि सिनि और वाजिबा साइड थेका अरनिया किला लामा पाफायनि बहायनो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनानि बहताबक सेहि दंगो निर नुगुइ दंगो हाइति गोबांमा जागाव आयां थेलाकुं दिगि बहायनो थेलाकुंनि सिनि सयगरि आतिखा आयां थांमानि लामा बहायनो कहां खैताबक खलायनि बाङैनाय टेन्डार उनफायजाक हाइति निर 16 कोटी टाका खलायनाय yang नित्य बाजारनि सिनि नगराय जरा 16 कोटी रां बहायनो कहां खे खलायनाय खलायजाकनाय और ताव पाराकाताल दिगनि खलायजाक माहायकेनि खलायजाकनाय साकाव कहां के लुइनाय बाकी तो खलायहानो तेमनि और किल्लानि सिनि उत्तर बरमराखै लायलागैनाय बैसोमनि पाराखै अम्पि थांगानि बहायनो केन्द्रनि टीम फायनाय नाय थांफैलाहा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बा दिल्ली टीम फाय नाय थांफैलाहा बो आगामी दिन नाय हाइतिनि सिनि मुख्यमंत्री मानिक साहब सिनि सम्पूर्ण सिनि जम्पुजला खलायनाय आथ्राबला खलायनाय जे पुलिस लाइन लामा पाफैमानि नेशनल हाइवे खलायनि ब थांनाय 15 तारिखआव गुवाहाटीआव थांनाय नेशनल निजे आरो मीटिंग करिसो फायमानि आरो प्रधानमंत्री खलायदिने रयकै फैलाहा ब थांनाय मासे आं थांगै दिल्लीआव बाहायनो प्रायोरिटी लिस्टआव थांगै कम्पिउटार दारिकै फैलाहा अमाहायके खलायने ताबक थांनाय दिन सिगां खोना नॉर्थ ईस्ट नि समस्यानो समाधान खालायनाय इंटरलोकुटरिया ए के मिश्र ब फाइफ्राव बाहायनो काहाम के खलायनाय सिनि अरगरिया हाथायो जेहेतु इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सिनि सरकार फाइयो आयां साचाद बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी खलायरलाहा हाइति धर्मनगर गुरुकुल यूनिवर्सिटी खलायरलाहा हाइतिनि ताबक जों
अखलिफ्रा जे केमिस्ट्रि बाय मालायफ्रा आफ्राबो बनो जों दाबि खालायला चिनि बरक दफानि शिक्षा दीक्षानि बाङैनाय बाबागरिया इउनिभार्सिटी और गरिया हाथायाव खालायदिनो साइड हलाहा এবং আগে বাহিনী যেহেতু বেরি বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী তংফ্র এল কে আদবানি প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তংফ্র বনবর আর কতর খে খাইনি সংজাক হাইনি 100 একর জায়গা ও জায়গা তঙ্গু বনবু বরক এ কেমিস্ট্র মোটামুটি সাজাগি থাংহা যেহেতু অটল বিহারী বাজপেয়ীনি ইমাং এল কে আদবানিনি ইমাং অরনে জুয়েলং ফাইনি ফাইনেস হলংকাই থাং ফাইবো আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি जों दंगा खाहाखे Benares Hindu University makake Babagoriya University takang tangi mayangnaय हायहैनाय बबो हायनो वासाव बिथांलाहा जे केमिस्ट्रि बाहायनो अवश्य जों आगामी दिनाव शिक्षानि बांनाय बनि लगे लगे जोंनि मानिक साहाब अरनिय जे गुवाहाटीयाव आलादा नर्थ इस्टनि उन्नयननि बागै सालायमानि आरो जायगा बायनो 15टाते एकलब्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल दाबो किलारनि हायके खालायनाय कायसा 480 जना Sini ছাত্র-ছাত্রী বরৈ সালা অর্ধেক 240 খাইনাই sini ভরক দফানি বেশা আরনে মাংনাকে পরেয়ানি আরনে সুযোগ মতে 15টা দাবি খাইকা কিন্তু গত 35 বছর ধরে সিপিএম কংগ্রেস 20 বছর মত 25 বছর মত বড় প্রশাসন খাইখাংমানি ওয়াইসপন এমো হাইকে খাইয়া অথচ সরকার আগে বা 18 বেলা তাবতে 15টা sini ভরক দফানি বাঙ্গিনাই CBSE লিপুটি মাধ্যমে পড়নি বাঙ্গিনাই বড়হাগে খাই তঙ্গু তাকবস কাউ খাকে হাজার হাজার চিনি ছাত্র ছাত্রী আর পরে জাগনাই হাইতে আর বর্তমানে বাঙ্গি হাইনো শিক্ষানা যে জাতিনাতি সানাই কাকে বাইরেইনো পঞ্চায়েত চিনি রেগা সিং রয় তঙ্গু যত রকমের রয় তঙ্গু বিদ্যুৎ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি পর্যন্ত সরকারনি চিনি রাজ্য সরকারনি পুজো চলে তো 2028 জন চলে নাই বনি পরবর্তী চলে নাই 2047 জন চিনি সরকার চলে নাই আনিব অন্য কেউ থাংনাই রক বর্ণনা কয়ে নমুসুগু জিরো আলকা জাগাও তঙ্গই লাভ করে সিধা ফাইগি হাসাকে খাই সামনে থাংলাইনাই বেশি আগম থাংলাইনো একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি সমস্ত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যতননো বনে অধিকার রমানো কে বনে অধিকার কে সেই চাওয়ানি ওর কে অধিকার করে আমি মোদি খাই রইয়া হাইনি বাংত 370 দীর্ঘ বছর কংগ্রেস শাসন খাই থামানি জাগাও কাশ্মীর আলকা পতাকা আলকা প্রধানমন্ত্রী আর হাই কংগ্রেস খাই থাকা মোদি বনে ওয়াচ্ছাবাইনে প্রধানমন্ত্রী মাসা আর নিয়ম মাসা পতাকা উড়নাই অমাইকে খাই রখা হাইনি বাং আর রগবো আগে পাথর কবজাকমানি যেই মাত্র ডিমনিটাইজেশন খাই রগলা আগেনি রাং 1000 টাকা ক্যান্সেল খাই রগলা লগে লগে পাথর কমর খাগিমা পাইলা তিনি রাং বাইসি থাং আর বইনে রইনাই হাজির নাইসি পাথর পরই দং তিনি ফুজিনো খবরই দং ফুজিনো রখই তবরই দং কিন্তু তাবং কাকে চলে মালিয়া পাইরিनो তাও দিবের মে হাই বরক পাইরে রাং আদায় খাই যাবিনাই পাইরে জাগানো বরক চলে মালিয়া ngui দং জায়গা জায়গা মোদি এবং লগে লগে যোগীরাজ উত্তর প্রদেশ মামলাইছাই ভারতবর্ষনি আর জায়গা বাহাইনে মামলাছি ভারতবর্ষের রাজ্য কতর আর জায়গা থাঙ্গাইনাই পাইরে জাগানো যত ভ্রষ্টাচার ন পাইরে বন্ধ খাই রইবেলে হা হাইতিনি তাকবস কাং বাহাইनो जों चिनि एलाका बाहायनो द्राग रक तंगमानि अम থেকে जों मुक्ति मांगनाय যত सचेतन मा दंनाय दिनै बंशर नष्ट खायनि बाङैनाय विदेशीनि चक्रान्त अर फाइ दंखायो चाइनानि चक्रान्त बाबु विदेशी ब्ले इंराजनि चक्रान्त खाय थाङिनि सुनो बथराव खाय थां फैया कोटि कोटि मेट्रिक टन लांथाय रांसा रुफाय थाङिनाय लन्डनाव थां खाय दंखा चाइनाबो चिनि अर फैया दंखा हानिबांनो जों लोकेल बुकेल चिनि भारतनि मानिनो जों दाबो मा पाइनाय थाना दीपावली मोदी जी सामानी बाय चिनि भारतनि मानिनो रो पाइदि प्रत्येक तिहार हमानि थांने दीपावली लाइट रक बाजी रक खेलना रक चाइनानि 1 लाख कोटी लस जोंहा पाइमा फालमालिया चिनि बिसिङा भारतबर्ष नाजांमाने पाइमानि बाङैनाय चिनि भारतीय रक चेतना पाइमानि बिसिङा पाइनि बाङै ताग बसकाम बसं हायखायनो बसकां मा गलायनाय काजे दिनै जतै वापि जरा तांग्ला जरावा নিরব যারা ফাইনাল যতননে বাকু মন্ডলের তরফ থেকে ধন্যবাদ পাবো এবং এর তরফ থেকে তিনি মোদিজি জেপি নাড্ডাজি ন্যাশনাল যারা প্রেসিডেন্ট যারা দায়িত্ব না হইনাই এই 5টা রাজ্য মানে বিশেষ 3টা রাজ্য যে বিপুল ভোটে পাস খাইরমানি বাঙাইনাই বর্ণব হাইনো তিনি তরফ থেকে হাম ধন্যবাদ পাবো বেশ কাম বসুন হাইখাইনো এই বলে নামজারি খাইছে তো 5 টাকা করে নামজারি নাই
কোনো ক্ষমতা করে 2000 কে বাতার হওয়ানি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী তংমানি বাঙ্গে जोंहाके रमाने किंतु गादासिनी राज्य मिजोराम से मात्र 200 टाका सी कोई 2000 कोई 200 टाका हाइटिनी तबु आगे একটা सीट दंमानी मिजोराम तावनी इलेक्शन কয়েকটা জায়গা কিন্তু ভোট বাড়ালাহা একটা নি জায়গা দুই ডাবলটা মালাহা বেশ কাউ অবশ্যই আর রিজনাল পার্টি ক্ষমতা থাঙ্কা হাইফানে जों बाय मोटामोटी कथालायजों न दाम हाके जों ताबक हाइटिनी तेलंगानानि सामं काहानि बड़ी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास जत्तनी माध्यमे खाई बिस्का आगक तमनि बांगैनाय लुकजांला कोरोना भाइरास टिफरा 2000 मांगना रजाकमानि ताक डिसेम्बर 31 पाइने कक तमनि किन्तु हाय प्रधानमंत्री आसिबुति बरकनाथा बिस्का 5 बছর मारू हाय मांगना सारनाय